الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. تكبير تكبير. Takbir summa takbir aywa anga irala kafo anga shoku be kene kan Imam Dauda Konate tiere la programme ka shaburu yani doni abena siranyini mesani ka siranyini inshallah amena micro tama ay doke angi awmi adewi ay doke Imam Able Koitai ka doke Imam Mohamed Jani ka doke Imam Mamadou Janai kadoke an to bela jeni an deme ba o be an ayira jamana kadin kun damnala aywa Imam Able Koita akanu ba o le kacha an temena dugo la an ay ka foko sheku ka ko ka jimbo yi ala na lere ka wajuri ke tugo koso mais mo mi kala sababu ye an be siga kan shu ani tle ka doga tila moy ole an balmate Imam Mamadou Jara Nango mako jegbe le blanc naka tabali flé toi vous kelen signi flé ni toi vous frafu jama ama la be fem kelen mi na frafu jama toi vous ni frafu cheko dans la soma toi vous ya ni frafu février naka mi ko cheko ma do wala donc chef le blanc Imam Mamadou Jara le blanc allez les déplacer la campagne en fond Bamako kata ira cheko la Imam Koita ko ivoirien o mako bila vraiment ya watulu ka di ivoirien o yi Ame fait, il veut tourner qu'elle a dunia sereke nani bela jenina. Il veut tara Amérique, il veut tara Belgique, France, Angola, R2 Congo, Aïwa Congo, Brazza, il veut tara Europe. Mais ame fait fanani, on fanani ivoirien. Ame fait, il est nakana outmana folie bla ivoirien ou là. Aïwa Shekoko Imam Jarama, koni Allah tala sona, kabinana. Donc oko labon aucun. Akacha Otman Kaloni Kaloui. Mais je suis Boli, Côte d'Ivoire, 2013, aka visité Folola, avec Otman Asangi Wolon Vlawan Masangi Shegi Bobby. Mais Ninata, ni visité Mini Chekou Bala, tourner mes angake, aka fait réseaux sociaux sans fait. Moi, Mikala Sababiole, Imam Jara Mamadou et le Blanc,
katakala a balmacɛ kan imam Mohamed Diané ka bɔ Belgique ayiwa an balimaw k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin ko nin na an tɛ sɛgɛn olu ka foli la an balimacɛ Sila a sigini filɛ nin ye o tuma na imam Diané kɛrɛfɛ an ka tournée kɛ an ka kɛ ni Sila ka mɔmini le ye n ka yira la n ko an balimacɛ dɔ ka misiri dɔ dalowa a ka misiri dayɛrɛ imam Koyita le tagalaw kɛ o balimacɛ kelen no ayiwa ani imam Koyita bɛ o tuma na jatigila min na Riviera an bɛ Sila ka lu de kɔnɔ ka dugawu kɛ ye si ani kɛnɛya ni kɛnɛ ni fana ni a parɛnya a dila mɔgɔ ma n'an ko a ma denfaya o le ye la famille Sako an b'o fo dan tɛ foli min na ka tagalaw ka grand frère ba ka Sako Musa président an bɛ fana ni an bamuso fo an bamuso min ye o tuma na marraine ye Awa Jire ayiwa a ka ko caman ba de kɛ an ye a ka dɛmɛ caman de lase an ma bi wajibi ni labɛn na ko ka an ba Awa Jire fo dan tɛ foli min na ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an balimacɛ Jono ko k'an balimacɛ Jono fana fo dan tɛ foli min na ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen o la an bɛna ɲini organisateurs fɛ o bɛna micro di o tuma na an facɛ ma imam Dawuda Konate a bɛna o tuma na dugawu kɛ an ye inshallah sani ka sira ɲini n'ale tilala dɔrɔn an bɛ micro di imam Jarama le Blanc ale bɛna ka dantigɛliw kɛ ka sɔrɔ ka micro di Cheikh ma k'an bɛ sɔn a ba ma ala m'o kɛla imam Dawuda Konate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أم بالا تلوكا بارك الله الله كرمك نفرا بلا شيء وتبارك الله بدون لين في أما وتبارك الله هرك هرك مغاي أم إسلام تبو كروكا نكنا كنا مودو بي ذكر مجيلا منا أريبا بك أيانيا وجعل مسكنا من كاف من يترك Ambiye baba dole ka ambiye kene ala mokara ame bori nyati mi ma fo anda oto teye bali oto temina na do ni ma era no ko je de mo wala lo de o mi norma e o ne de mo balo inde mo bo ma na ga yo lo na do ga ja de ga kila dem la ka tene ga ya ma era na mo ne ko do se ma valeri ho ani ka no je ta kanu ne an bɛɛ lajɛlen ko wala arijɛ diamo awudi bila ni bisimilahi banu ko wala an fɛ o tuma ele bɛna arijɛ sɔrɔ cogo di bi ye yɛlɛ sen dɔ ɲini ka taa arijɛ la fo ni mɔgɔ min ka kira kanu o tuma i bɛ arijɛ sɔrɔ i bɛ ala sɔrɔ bajige n'i ma mɔgɔ kanu i bɛ na ya wa a fitinin ye jumɛn ye dɔnkililabaga min ka diya ye kurubajɛ b'o foto ta ka bila so kɔnɔ yen badle donc la mi ga jaye ko foto ta ko la ya moblika mune ko ga ja ko juye bari mo me tra o ja ka ta di la mena ka fo ko era ku turu ne nana e ka no ko arjine ka di ko la ye ka di ne arjine mi mara ka te la meno nya ma yi ba no nya ka ye bi do fa ti gal ye mena ka kurai ale kelen te kramo yi na al bali jamiye أرمن ومن يتقي الله يجعل له مهرازا ويرزقهم من حيث لا يحتسب وليتا على بيسون فالير لا يحدث فالير ما نيك يا كلام على جتة كمان نبغى مو يعني نبغى كلام نبغى كأنه مسوق نبغى كوكو علي من كوكو على نام بالزمنا نقول أكو على بينا كيامالو على بينا نسيك على جماعة أنا ما كنت نسيك على جماعة ورباجي سيك على تنو على بس كني
ala bɛ sigi limaniyabaw dusukun de la a bɛna min fɔ aw ɲɛna a kana kɛ ten ko Koyita ka di n ye dɛ a bɛna min fɔ a ye baara kɛ n'o ka kɛ a bɛ nafa sɔrɔ Koyita fana b'a baraji sɔrɔ kana lamɛn ko karamɔgɔcɛ min di an de y'a kasɛti lamɛn ale de ye a kan ka di a bɛ taa ne o bɛ kɛ i nakun tɛ o ye dɛ i nakun yɛrɛ ka min fɔ i ka baara kɛ n'o ye hali bi n digi ala kan an bɛ sutura ala m'o kɛra a daminɛ ko Koriwari ya ko kɛ hɛrɛya an bɛɛ lajɛlen ma ko tigiw yɛrɛ min ya bɛ k'a représenté o dɔnni bɛ an yɛrɛ ye o tuma an b'a fɔ ni Segu Usumana ka fɔli mati yan hali bi an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ silamɛya kelen de ma ni mɔgɔ wulila o yɔrɔ kan a donna ta kan k'ale bɛna ka na adamadenw bila sira de la i ka mɔgɔ wajuli mun don sira ka mɔgɔw bila sira la an bɛ se k'a kan lasɔrɔ cogo min na ka taa lahara ni ala ka sini kɛnɛya di n'ale ma ala man kɛra ale ɲɔgɔn caman kɛra mɔgɔ wɔɔrɔ k'o di an ma duniya ni kɔnɔ an y'o lamɛn ka baara kɛ ka taa kiyama sɔrɔ ala m'o kɛra i ka duniya fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma lahara sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ o tuma di ala an bɛ dan yɔrɔ min yan n'a ma kɛ n'an dusukun ta dan ye karamɔgɔcɛ y'a dugawu an bɛ a lamɛn karamɔgɔcɛ kana to min fɔra an ɲɛna an ka bɔ yan an taa baara kɛ n'a ye muso ta ni kala cɛ ka kana fɔ ten dɔrɔn ko Koyita ka di ye dɛ a ne fana y'o de lamɛn ni ka baara kɛ n'o ye i b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yala bɛ di ala ka labanko ɲuman d'a ma kira hɔrɔma kosɔn bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نتوقف كان يقول كلام الله يمين كتركنا نادم ويوزرو أن يرمو يا كان لمه كبار من غامبه أن زيد تاميزرو تناي صلي على محمد التكبير ثم التكبير Amena micro di 600 aman fafo mi Daouda Konate imam Ashek Daouda Konate amena micro la teme 600 ko tigi yerema mi imam Mamadou Diaraye le blanc bismillah le programme to dama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande seulement 2 à 3 minutes. Parce que Wati Tara, on est conscient. On est de Kumata, vraiment, Bella Djeleka Yafama, Sokorobo, Excellence, toutes les personnalités ici présentes. Angakuma Tali, en qualité de président du comité d'organisation, Amé Folie Dronike, Imam Djane. Vraiment, je veux que on a une folie qui n'en fait plus que Neni et Baramike à Kunchedo Nebi depuis plusieurs moments. On me fera non quand on me allow tala fufolo. N'allow tala kunte, on te na sekani baranke. On me allow tala fuka barkada ni wana chamambe alaka blanchi kono. Imam Abdoulaye Koyita, on kera sababu yayi balma chama nye daraka. Ni kera shen fore ala kana ni kera shen laban ala ka barka do ayre shila. Donc au nom de tout le comité d'organisation koka e fana fo imam Jabi ay jane ka fene di voilà un tableau d'honneur ni imam Jane Tare Al-Takbir imam Mohamed Jane il a été tombé wuli non imam Abdoulaye Koyita e bɛ sigi fɔlɔ parce que e bɛna wuli kɔfɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ n'i wuli tɔ ye i bi terikɛ de ka wuli la donc vraiment la TICA tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koyita 2021 donc il y a imam Mohamed Diané à ta tableau d'honneur au nom de tout le comité d'organisation k'a fo k'a barkada parce que mɔgɔ tɛ diabɛ k'avion ta ka bɔ fo Belgique kana fara imam Abdoulaye Koyita ka ni baara in kɛ su ani télé ani ne bɛ communiquer fo ka ni baara in kun cɛ an b'a fɔ jazakallahu khayra. Takbir. Donc imam Koyita komi mais an bɛna ni ye sigi fɔlɔ kɔfɛ i bɛna wuli parce que tableau kelen bɛ ko di yɛrɛ ma i bɛna minɛ i sigilen mais cadeau filanan min bɛ yen i bɛna wuli bɛɛ fana bɛna kula Allahu akbar inshallah.
Imam Abdoulaye Koïta aussi, voilà son tableau. Je connais bien son salon à Bamako. À ce salon, là, dans Bamako, pour cela, Inch'Allah. Imam Abdoulaye Koïta, il dit déjà, ni dans un salon pour Bamako, ni a qu'à faire pour le Mokaka ni. Donc, non, avec la Woulissi Kakado Flanam, avec la Dé et les bébés, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le tableau dans l'heure d'Imam Koïta. Vraiment, Balma Bella Jenny Togola, il était petit cap de l'année. Il y a Ivoirien Beka Kadori, décerné à Imam Koïta. Je veux que vous tous, en Bella Jenny Kafaranoka, Kakado mi flait, et Imam Fana, amène la Tobia, parce que ni Kado qui ne va pas les bébés. Donc Imam Koïta, amène à Nîmes, et vous dites à Jossis, Inch'Allah. Suivez bien ces cadeaux. Suivez bien les cadeaux que toute la communauté ivoirienne lui offre. Imam Dialé, il va pas oublier les faits. Voilà, donc voilà les cadeaux. En Bella Jenny, cadeau mindi Imam Koïta. Le Imam Koïta a gagné les cadeaux de la paix pendant l'Inch'Allah. Bismillah. Suivez les cadeaux que la Côte d'Ivoire lui offre. Mais c'est pas l'argent qui est là. Ah, vous avez aussi emballé cadeau là. Ah, c'est comme ça. Allez, cadeau de flèche. C'est une carte de Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire quartier. Kaira Imam Abdoulaye Koïta, désormais la Côte d'Ivoire est pour lui. En takbir. En takbir. Là, Imam Koïta, il a tourné le Côte d'Ivoire. Il trouve les vacances. Souvenir de Côte d'Ivoire, Cheikh Abdoulaye Koïta. En takbir. Donc, il cadeau qu'il a, Ivoirien Bertola, il vient de la fin, Inch'Allah, bureau qu'on a salon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. التكبير ثم التكبير. Si ça finit, Inch'Allah, sans plus de transition, Inch'Allah, à Cheikh Al-Imam, avec la première fois, il faut la gagner par la shaitan rajim. Ya ayyuha allazina amanu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Faut passer ayat tawba inshallah. Je vous capi mawlud na pour wolika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فو أمبا ولمن كسرين كبكدا Kakishi ani nema chama ko nyini masabala fe akoke jono samantika jomi kada yikatima dan fen beka nani ramadan wantina dan tuguni nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alayhi wa sallam jomi go ni sella kashiye kili allah taala besili kashiyeta ala kasili jonga kishidu ala kasili jonga nema وعلى تعالى كسلي جونك كهر يدو كبتسمى كن دونيم يا الله يا ربنا مين مسبال فعلك هنا كم بلد إلين كهرنيا كبتسمى كن دونيم
ambe na baga befo ka ube wali mondon ka ube do kira montoyala awi déplacement mi ke ni wati ka beni dumbam amay ni masabala fe ala kana ka baraka sanji ko washi aw kani nali ala ka kawi dabe sini ala kana ke aw kan dabe ambe am fawfo no yanga che korbawi bana bato butela anya ba do erela tamma beri ki sinsin katama ka boy kadima ya la kana na yefeira bislamiya kanu de yera am famiye ni baraka amay ni ala fa ala de tay kene ala ka kenya kalfani bana bato de la dilen anga autorité ami foli la sun am fa be kene ka no yi hame jawrai no yi maliya munu be jamana ni kay ala yu kanyem waya kalfale alsamay ni masabala fe kene ya la ko dama ka farashika ambe anga conseil fenef aka déplacement kana kene ni kaya ambe do kay ka foli la sam kabina maseya kani ya kasoti muso ko na kene ka on yere nyaya no be fenra be jamana ti ya nyumanya abodera e jamana ti no mo kanu ko sabati duskuna abodera ambi fo ambi do ki yenna limin ke amay ni masabala fa ala ka ke shini kene ka dim iblara jama kulu mun fene nyafe ka dana ya sabati awni nyogon che baral amay ni ala fa ala ko ki itogo jugu ko kishi ka bo bala konnala ala ko sabati ani bela de ambe ambaw fene fu marani amaka jama ambe foli la suma ka do ku yi ambaye antara yororo akara Côte d'Ivoire ya akara Mali ya akara la Guinée akara Burkina antara Afrique jamana fenfe antara Europe jamana fenfe ansera Amerique eta fenfena antara soro jija ni chesri abe musodi bole dine ni nyata ambe foli la sunna Takbir. alaka barka do anula nu yake kabakote men ni sodia ko kaba kote chodi pasu senda lega mun senda nola du fane jija ni chesri deke no yamba Khadija ya al-Kubra anamba Aisha Hafsa bint Umar al-Harisa lil-kitab uluna yuganu chamamba an bela jilen doni fen dumay ala kadime no kam soya kata kadaw kuna obi namba u fane ko bu senda ni muso berebere no senda nola siga shitala anti kaba ko ya me ambe ni sodia ambele dilenga je ka do kuyi Allah Taala ka dine ni tafanga halsa la ka do faraka ukuna anga organisateur wa organisatrice ambe foli la sauna kabina do na Côte d'Ivoire aw masigi aya ka bala ubedla kama ambe awfu ayi ni bara min ka ala ka kawya arjina sarai karangranya law ire sona ka sécurité ni ko blanka boloka fonanta bi jangona ya note nambi ya shufara kleka an betanda kan sécurité o sigilen to andala o bisna mana o baka an garde an bisna o bayra ka fa alhamdulillah yu bla baram na yu ka barak ambe foli la suma ambe do ko yi ni bara fen fen gera be ala kama barak ebe do ala wati minay hakilite warila wa ibe ko kasro derme kelima dim nga be fen jumay mbake ala jati kam aw yi ni bara munun ke ala kama usara bala di bolu ala kana bela jele sara ala ka faraw kan ma mizani am fauna ba mun fele yu bolo bla ukuna kadaka ni barana ni wana tita ni deme banti uka demet ala yi no yake mun ni am bola kan ban ma do ka kibara ne sisa me sa wala kawi ona ni wana ambe do ku ye ka foli la sun ay dreme kelin fen fenta ka doni na wala sa ka organiser kanya ala ka kawi arjina sarai mu'mini munun be ka fu kan na folo bina ke sababi ka arjina duma amba yini ala fi ala ka war ku yi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ala ko ale sani ke mu'minun fe unni anu kan na folo ko mun bu yi ko arjina aw ye wara min donina aw munun dona ni munun ma don me ala baw beto ni wari ni ala kan ka bele jere arjina sarai an yɛrɛ jɛ ɲɔgɔn minnu déplacera ka bɔ jamana wɛrɛw la ka fara an kan an b'u fɛnɛ fo minnu bɔra Amérique an balimakɛ dɔ bɔra Amérique spécialement
ni séminaire ni walma ni tournoi ni abe se ka kanya na cogo mi abe jamala ye ambal ma wara bora franci ma jigina ni lagine bi ka be do frontière ta bolo la ma se ka sira so asegina tara kona gira no la ma ngani be nani nota bokum franci ni bara de kama ambaye ni ala fa yi avion bi min ta na kan ngani jeri ala ka kan ma mizani girani ay ambal ma do fana bora kona giri kana alhamdulillah o be nani si sans iren fle plus jomo mu ka ubia ma fladu ka bol la gine spécialement tourna ni kama ala ka fana sara ala ka fara kan ma mizani antara ko di valere dugula aka chala fe mo do be tubanko ko tourna ni bele de be la ba le nyana o ma kilingelo mba no fe o ma bo jamana were la da o ba bule mo tugurango ko ka barabla ambo fenefo ambe do ku ye déplacement mi ke ala ku sara anam ban ma mu fene pora ko ma ko spécialement kana fara anka barani nenya togon amba bele de len fo ku be wali manno o ka fuli ni bele de len bla mo mo nga fuli poro kono o de al imam Muhammad Jara ana al imam Muhammad Jani ambe do ku ye ka fuli ku ye abe kalo saba kalo nani mo o be telephone chila vocalu be chi foni bara bi se ka ke togon o ni ala ye bi don yirana anya damene nyoma fe kenya ka klakana kunche o kenya kelema siga shita la bamana ka talin o yani kasama kuna jian nofe ikana pan sababu kuna lunu de kera sababi o tuma na ambi do ku ye ambe fuli la sona o yani mbala min ke ma kilu kilin na fami soral o ma kilu kilin ganga baraji min soro Allah taala kuluka pourcentage ye ala o tuma na ambe befu beka participation ka befu beka nalila ay kanu mita kan segere ambaye ni masabala fe mamuni nyogon kanu ala jati kama ulubina la rushi suno min zoro aw ni ne ala kambele de lo ala o ko fe ala yi qur'ane aya min fo muni nyogon kanu ala jati kama kolubina nyogon kanu hali kiyama o ala kelimbe kama aw ni ne ala kanini aw ya al akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin o terima do bina ta ɲɔgɔn juguya sini ala fɛ fo minnu ka teriya kɛra ala ɲɛsiranya ye an b'a ɲini ala fɛ setɛnɛ ani yɔrɔ kelen kana ye an ka nin ɲɔgɔn kanu na ala jate kama o tuma na an bɛ kuma surunya ye mawudo min ladira an ma n'o ye tɛmu ye mawudo ni an balimakɛ y'a daminɛ fɔ aw ye sisan an bɛ segin a kalan kan walasa aw fana k'a faamu ala ko suratul luqmani laban يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة اللقمان آية اللبن فلا أديني تفسير كنتي وفوقه أيام يولو تامنا مسلو كنايا كل بردو كل سام ما الدروس والعبر ومن بآية فلاننا نولا نبنا بلوريكا ni tafsiri kene do fana ya da makene meni yamba ni retashi ni aya ni chugomi kata se ni aya fulani laban ral toy yiretashi fen folo min be ani darsu folo min be surani aya fulani na aya fulani be suran do de kono sura min ko suratul luqman o sura mi ni ala sona ka to da ka jomba dola no de sayidina luqman an fen fe flekene kaya an bɛ kan ka wasu ka tila ka nisɔndiya ni sura min ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ kuma dɔ la k'a fɔ ko farafin ma jate ala yɛrɛ fɛ caman bɛ nin kuma fɔ wa kuma dɔ la i b'a ye farafin yɛrɛ de la ko ala ye farafin yɛrɛ bila kɔfɛ ala ma valeur ba don farafin na nin ye kuma ye kuma min b'a la n'a bɛ jurumu na s'a tigilama ma ni t'a bɔ mais kuma don a bi kafiriya n'i y'a dabɔ a kama k'a fɔ ala de y'an bɛɛ dan kan kɛ mɔgɔ ye a diyara ala ye ka dɔ finya ka dɔ jɛya ka dɔ kɛ bilenma ye ka dɔ kɛ nɛrɛlama ye ka dɔ yɛrɛ kɛ sikɔlɔlama ye nin bɛɛ diyara ala ta ala ye k'a fɔ ala ye kulɔru dɔ de yɛlɛ kulɔru dɔ ni sancɛ i t'o ye kuranɛ yɔrɔ si
ala kira ka kuma kan jelen be sallallahu alaihi wasallam Tirmidhi binani hadisani ka fa ala ketola kan fa adama glan ala yi meleke di yamariya ko dugukolo wolonfila a fan bɛɛ dɔɔni bɔgɔ meleke ka taa dɔ tigɛ o la ka na n'a ye ni du ye dingɛ sen hali min yɛrɛ ye adamaden ye n'i tora dingɛ sen na i bɛna ye i bɛ se yɔrɔ jɛman ma dugu kɔrɔ i bɛ se yɔrɔ bilenman ma i bɛ se yɔrɔ nɛrɛlaman ma i bɛ se yɔrɔ finman ma meleke ye dɔɔni tigɛ nin bɛɛ la ka na di ala ma ko gɛlɛya ala y'o de nɔɔni a nɔɔninen ka bila tile 40 ɲɔgɔn na dɔ ko san 40 ala ma maga a la o kɔfɛ ala tilara ka o de yɛlɛma k'o kɛ an fa adama ye bon kulɔru fɛn fɛn bɛ bɔgɔ la kulɔru fɛn fɛn yera dugukolo la o bɛɛ lajɛlen dɔ de nana présenter an fa adama na ka da kan ale dilanna ka bɔ bɔgɔ la an tɔw ma bɔ bɔgɔ la dɛ mɛ n'i y'a ye an b'a fɔ k'an bɔra bɔgɔ la an bɔra cɛ min na o de dilanna ka bɔ bɔgɔ la to yen adama yɔrɔ dɔ jɛya yera a la finya yera yɔrɔ dɔ la bilenya yera yɔrɔ dɔ la o dɔnna ni mun ye an fa adama ye den minnu sɔrɔ olu de kulɔruw ma kɛ kelen ye aw ɲɛ bɛ kulɔru fɛn fɛn na diɲɛ na bi ko kulɔru ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ an fa adamadenw na o tuma na finya nin sura nin tɔgɔ dara cɛ min na n'o ye lukumani ye n'an b'a fɔ a ma ko lukumanul hakim dɔɔninkɛla fanba n'a y'i jɛ i b'a fɔ k'a bɛɛ u bɛnnen bɛ mun kan ko lukumani kun ye finman min ko jɛman kun tɛ maa finman kun don u ko maa cɛ ɲumanba yɛrɛ kun tɛ maa jamujanba fɛnɛ tɛ adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛ da maa sugu min kan n'a b'i ɲɛkɔrɔse k'i ɲɛkɔrɔfa ko lukumani kun tɛ o mɔgɔ ye nka o bɛɛ lajɛlen nata ala ye suran tɔgɔ da lukumani na maa min ye farafin ye ala ka suran tɔgɔ ta k'a da o la o b'a yɛrɛ k'a fɔ e bɛ ka mun miiri kun na ko farafin jatilen tɛ o ye ka kunna miiri o tɛ ala ta ye ni farafin kun ma jate siga si t'a la lukumani kun tɛ suran dɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna la nin ye bonya ni privilège ni fierté de ye k'a lase anw ma an minnu ye afirikɛnw ye walima an minnu ye finman ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen u n'u ka bonya bɛɛ suran tɔgɔmadaw la a ye musa lajɛ nabi ɲuman tɛ yen kira tɛ yen mun tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ seyidina musa alakira min yɛrɛ ni kuranɛ jiginna ale kan k'a tɔgɔ fɔ ko muhamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 k'a tɔgɔ fɔ ko ahamad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 1 nabiyu kɔni bɛ yen rasulu bɛ yen mɛ k'a ta tɔgɔ ma muhamad ahamad a ma caya bon tawurata de dira musa ma kuranɛ jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam mɛ musa mun ni kuranɛ ma jigin o kan ala ye musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 136 o cayara ka tɛmɛ ala ka ciden yɛrɛ tɔgɔ kan sallallahu alaihi wasallam mɛ ala sɔnna ka suran dɔ tɔgɔ da alakira la suratu muhammad o bɛ yen mɛ suratu musa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu isa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu ishaq o tɛ yen suratu ismail o tɛ yen nin bɛɛ ye kiraw ye nabi ɲumanw mɛ nin cɛ lajɛ farafin don ala ye sura tɔgɔ da la suratu lukman n'a bɛ fɛn yira a bɛ maana a bɛ farafinw ka sankɔrɔta a n'u ka bonya a b'o de yira ala ta'ala fɛ yen o b'a yira k'a fɔ farafin yɛrɛ kana n'o yɛrɛ discriminer k'a fɔ ko ala ye nin kɛ an na ala m'an jate halisa dɔɔni de ma labɔli kɛ n'o tɛ ala ye farafin bonya n'i y'a lajɛ tarikutigi fan caman ka kuma bɛ yen an fa adama yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ jɛmanba ye n'i ye ɛndiw ka sira ninnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Sri Lanka kaw tɛn filɛ cogo minnu na ka don Nepal yanfan na ni ɛndi yɔrɔ dɔw la k'an fa adama kulɔru kun bɛ ten olu yɛrɛ ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan o ka sɔrɔ a la caman y'a yira hali musa yɛrɛ kun tɛ maa jɛmanba ye i n'a fɔ arabuw bɛ cogo min na a ye ko musa ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan to yen ni nin bɛɛ kɛra sira kuma ye kira yɛrɛ ka waati la hadisa jɛlenw bɛ yen ala ka ciden ye bonya damadɔ di farafinw ma maa fɔlɔ min ye seli wele arabu tɛ finman de don a bɔra afiriki yan yɛrɛ maa dɔ bɛ fin mɛ i bɛ kɔntinɛ wɛrɛ la mɛ diɲɛ bɛɛ maa fɔlɔ min y'i jɔ misiri sanfɛ ka seli wele o ye afirikɛn de ye n'a bɛ f'a ma ko bilahi kɔnɔraba ala kɛra sɔnna ka danaya d'ale de kan ale fɔlɔ ka seli wele n'a hakilila nin kan ka farafinw bɔ dɛ wali kiyama sini seli welela bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka ɲɛmɔgɔya bɛna ta k'a di bilahi de ma o ye afirikɛn de arabu tɛ o nin kan kan bɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a furumusow cɛ la a den dɔ yɛrɛ ba o bɔra afiriki yan o de kama ala kɛra yɛrɛ buranna k'a ye afirikɛnw ye n'o ye mariyatul kiptiya a bɔra an fɛ afiriki yan ala kɛra den dɔ kun bɛ yen ko ibrahim o ba de ye mariyatu ye o mariyatu yɛrɛ fɛnɛ bɔra afiriki yan
Seydina Ibrahim a muso filanan n'o y'an ba Ajari a bɔra Afiriki yan ale ma bɔ Azi ale fana bɔra Afiriki yan Alakira fatura ka maa min to kɛlɛkɛden bɛɛ kunna n'o y'a ka chef de bataillon ye arabu kun tɛ farafin de kun don n'o ye Usama bun Zeid Alakira fatura k'ale de to kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kunna alors que ale fana kun ye africain hali ni africain kun tɛ mais a lasili bɔra yen parce que a fana tɛ kun ye finman min Alakira yɛrɛ ko muso min ma diɲɛ kɔnɔ ni n ba tɛ karisa de ye n ba ye hazihi ummi ba'da ummi o muso ye africain ye nabi fama albarakatul habashiya التكبير noy umul ayman albarakatul habashiya Alakira ba fatura ka alaka cidin fitini andala kumate ka tun muso min bolo n'a ye kira dɛbɛ ka bɔ n'a ye Yasiriba kana di a mɔkɛ ma Maka o ye africain de Alakira yɛrɛ lamɔbaga musow la africain b'a la albarakatul habashiya nin kan ka anw bɔ an minnu ye africain ye an minnu fari finnen Alakira yɛrɛ de la ka dimi don kelen a furumusow kɔrɔ kalo kelen ka tɛ don a si ka bon kɔnɔ mais o kalo kelen kɔnɔ Alakira ye maa dɔ de lasigi a ka da la ni mɔgɔ fɛn fɛn nana k'a mago bɛnna i kana diɲɛ ɲini fɛ fɔlɔ ni kan k'a ladon ni man tɛ k'a ladon o dalasigiba kun ye maa min ye africain de kun don o kun ye finman min asiatiki kun tɛ nin ye bonya ye nin ye kɔrɔta ye Ala ye mun d'a ma farafin maa tɔw ka banna an yɛrɛ ka ban yɛrɛ la o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nanzaraw ka dɔnnikɛlaba dɔ kun bɛ yen n'o ye Charles Darwin ale y'a sɛbɛn a ka kumakanw na ko adamadenya lasili bɔra gɔn de la hakili la maa minnu bɛ philosophie kalan ni géographie u bɛ nin kalan ma ko adamaden bɛɛ lasili kun ye gɔn de a kelen ka nin fɔ nanzara ninnu yɛrɛ bɔlen k'o kalan na olu ye olu ka parti tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko k'a ko adamadenw lasili ye gɔn ye olu jɛmanw ko tɛ dɛ k'a kan bɛ africainw de ma ko africainw de mɔkɛ fɔlɔ ye gɔn ye a ye nin de fɔ tan n'o ye nanzaraw ye o ma kɛ baasi ye o man tɔɔrɔ mais halisa an ka professeur an ka karamɔgɔbaw olu yɛrɛ fɛnɛ ba k'a kalan denmisɛnninw kunna kilasi kɔnɔ hali sini ko anw lasili fɔlɔfɔlɔ bɔra gɔn de la les singes tubabuw k'a fɔ an ye gɔn ye o ka bɛn a ma farafin k'a fɔ a farafin ɲɔgɔn ma ko gɔ k'i mɔkɛ ye gɔ ye fo n'a sɔrɔ e de mɔkɛ ye gɔ ye n'o tɛ an mɔkɛ kun y'an fa Adama de Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam kullukum min Adam wa Adam min turab a bɛɛ bɔra Adama de la wa Adama fɛnɛ bɔra bɔgɔ de la o b'a yira an na k'a fɔ Ala ye farafinya bonya mais maa minnu b'a la gosi n'i y'o to yen e ma valeur don a la o bɛ tila a la mais n'i yɛrɛ ye valeur don a la dɔrɔn i yɛrɛ y'i den ladɔgɔbaga ma an bɛ bɔ ni hakilitasi kuma fɔlɔ min ye aya 2 nin na o de ye nin a filanan Ala ye anw yɛrɛ diya don an yɛrɛ la parce que Ala y'an ta an tɔgɔ ma ya ayyuhan nasu aw adamadenw n'a y'a diya a b'a fɔ ko ayiwa ya ayyuhal khalaiq a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ aw danfɛnw parce que an bɛɛ lajɛlen ye danfɛnw walima daaba i m'a ye kelimatu daaba anw b'a kɔnɔ voilà anw b'a kɔnɔna na o tuma na aw daabaw n'a fɔra ko daaba an b'a kɛ saga ni ba ni misi o dɔrɔn tɛ dɛ dɔɔninkɛlaw ko fɛn fɛn bɛ taama dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ ye daaba ye o de kama Alahu taala ko kuranɛ aya wɛrɛ la inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru ɲɛ t'a la ya ko danfɛnw bɛɛ la mun ka jugu n'a bɛɛ ye ko ye kafiri ye ja adamaden yɛrɛ de don daaba kɔnɔ n'a kun y'an diya n'a kun y'a lajɛ a ye nin daminɛ a kun b'a fɔ ko daabaw mais Ala y'an bonya k'an diya don an yɛrɛ la ya ayyuhan nasu aw adamadenw o kɔrɔ Ala y'an bonya a kan tɛ jinɛw ma ye jinɛw ma fɔ ye Ala y'an bonya mɛlɛkɛw t'a la ya Ala ye anw bonya misiw ni sagaw ni baw Ala kan tɛ nin si ma ye Ala kan bɛ jɔnw ma anw adamadenw ya ayyuhan nasu aw adamadenw a bɛ fɛ ka mun fɔ taqu rabbakum a ye sira aw danmasa Ala ye ni Rabu nana ye silamɛ ni kafiri an bɛɛ bɛ jɛ fɛn kelen min na o ye nin o de kama dɔnnikɛlaw tawhidu tilayɔrɔ ka ca mais belebeleba saba o y'o de bɔ a kɔnɔ n'an b'a fɔ dɔw ma ko tawhidu ilahiya aw uluhiya ani tawhidu rububiya ani tawhidu asma wa sifat tawhidu rububiya o de ye nin Rabu n'o ye aw danmasa ye a ye sira Ala ɲɛ o y'a bamanankan forobala kuma ye mais ni ko i b'a ta arabukan yɛrɛ la Rabu kɔrɔ ye mun ye aw danmasa masa min ye aw dan ka aw lamɔ k'aw lakɔrɔbaya o de ye Rabu ye
wala kamani alai na sufo yoro kachaya ayere togomi rabui abodi komininga la ko atribia la yoro ni kele parce que kafiru mason ila goya ron amaso mais rabu koni persona ala de yanda hani kafiru ni ka ko jon yawda ba faala jon sangolo da ala jon du kolo da ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ni ni ka jon sanda ko ala jon du da ko ala mais ka sonka ala kelim batu o de gelara kafirin amaso de noto usone no ko ala de usoni no ko ala isangolo da usoni no kai du kolo da mais anga jobla ambe fere mun bato kere fela la ngo be ko to yambe kan nyishi ala kerema ni de gelara kafirin noto ala yanda o magele o manda wala kama ala ka cidin sigana ni de no fe sallallahu alaihi wasallam maka sigila santan sara abaka woleli ke be ka taga ala bato de meni dana ya do ka dala ka kay dani ke kafiru kun dale mola o be mu irana am mangante ka son ka tubu kafiru kani goko parce que lu ya ira ko ala dani ke ngabi be mo godo soro numba fo ko no sangulo na yerem du kolo na yerem am yere bena ka fo nan sara kamina ta wuli kan do kiyama ko te o bayira kunu kafiri be usaka tamali yere fana kan ala dani masai ala ni bato fene kaka kafiri dobe o do mun tira ka bo ala bato makuma dal kan yesu ka joma ala yi misala fitini do yirula o do yere klara ka jochi ka ke loyi kana do musoma o ka geni ka te ala kirama ka son ala ka tide sallallahu alaihi wasallam ka muslimaya la ala ka tide ntiya kono o banga tafsir kitabu kono de kafiri ke do kuma na musu o mason ka tuba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam awati o ka ala kata ka sanji nyini o alabi ka den nyini o alabi garjiga fene ala o fene ba dam ka ta kuma kono ka ta logo nyini na yiri mogoni do fene ku bolo o ko de ta o butigi da o ka o beta noyi o ko ka aywa do bato kuma fo o ka yanu ka taga do kuma kono ka logo nyini dam alo ma kun fatali kere islamaya yini kuma fo akwale be alafu alamin sonna ka islamaya do ale duskon note uluka jahiliya wati kulu kuma na fenfe na chenya na lubo be farala o ma wele kuti ko kuma do la ulu be ta kuma kono ko be taga baral tamaru magama o di glan ka kungolo ni seni ngolo ka chama ba kelle fela yanu ka bara damina gunu sulu tamaru alalama de koro ka majam ka mabalima ka majam ka jiado ayrela e di bangi shi kuma kono nan amina do kuma kono e kan gishi amina bara mi ke ka jiana ka deme ñini tamaro alalama nu dona kungo kono ka baara kɛ n'u sɛgɛnna ni kɔngɔ y'u minɛ u ye deme ñini tamaro alalama min fɛ k'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna o tamaro alalama bɛɛ ɲini k'a ban pewu o b'a bɛɛ kun Omar ko k'ale t'a dɔn k'u kun bɛ nalomaya la f'ale tubilen ka kɛ silamɛ ye wallahi n'i tɛ silamɛ ye tɛ foyi kalama wallahi kafiri tɛ foyi dɔn ala yɛrɛ ko ten ulaika kal an'am bal hum adall o kelen bɛ komi dabaw k'u yɛrɛ fililen don ko ka tɛmɛ dabaw ni arabu kɛ nin yanni n ka tɛmɛ nin yɔrɔ la a fana y'a ka ala de ta n'o y'a ka yirimɔgɔnin dilannen ye k'o kɛ ala ye i n'a fɔ a b'an ka jotigiw caman bolo cogo min k'a ta ka taa n'a ye kungo kɔnɔna na k'a sigi kungo kɔnɔna da la a y'a ka ayiwa jo sɔnkanw a y'o caman fɔ a kan ka fɛn min d'a ma a y'o caman fɔ a donna kungo kɔnɔ ale yɛrɛ bolo a ye dɛmɛ ɲini a ka yirimani min fɛ o de bɛna ale kisi parce que a ko nin ye dontɔla ye kungo kɔnɔna fɛnjuguw ka ca saw bɛ yen kuntɛniw bɛ yen jinɛw bɛ yen e de ye n ka ala ye n ye dɛmɛ ɲini fɛ n bɛna don kungo kɔnɔ i ka n kisi ni n ye lɔgɔ caman kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma n sɔrɔ ni n bɔra n y'i sɔn ni fɛn min ye bi sini bɛ fɛn d'i ma mun ka ca ni bi ta ye a y'o fɔ a ka ala la a nisɔndiyalen donna kungo kɔnɔna la ala y'a kɛ a ye lɔgɔ caman ba sɔrɔ a y'o da kamankun na ka bɔ kungo kɔnɔ a bɛ bɔ tu da fɛ yɔrɔ min a ɲɛ b'a la kungo wulunin kungo wulunin o kɛlen don k'a woro waga yɔrɔ wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛcogo wulu dosokɔrɔ n'o ye wulu cɛman ye a tɛ fɛrɛ fa ka a sen kelen kɔrɔta wulu kelen don k'a sen kelen kɔrɔta ale yɛrɛ ka ala kuncɛ de la ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ wulu ye ɲɛgɛnɛ kɛ o de kan a n'a ka lɔgɔ bɔra yɔrɔ min a y'a yɛrɛ ɲininka a ɲɛ bɛ wulu la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a ka ala a ko ne ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ est-ce que o ye nin ye a y'a ka ala lajɛ sanfɛ k'a lajɛ duguma
ka munumunu ako ni do de ako wallahi muhammad mun fo tiyen ko yirimani mun ti se kan gishi ene de men ni fe ka kan gishi ko ngono na fen dorom o yirimani yere wulu na la ka nyegene ke ka ma se ka wulu ge ma se ka kule fo wulu be nyegene ke ka ore kama ya rabuka kando fa wati ako ilahun yaqulu thalaban bi rasihi laqad hana man bala alayhi thaqalibu ako ni ala sugu jumai wulu ka nyegene ke ala kunjel ko ala dogo yara ko wulu ni nyegene ke ala meka ko wallahi ta'ala o yorobbe la e jeli do aka ala la ka chi flay ka fara ka logo ka kata da muso adona yoro mina muso ya nyinga kitara ni ala mi ka be ni ako afle logo jelan abe logo kuna ya e ko ya kuma sugu jumai kamba ka yere negene ni tangishi netara ka fembe fo ni ka deli ka fembe fo ka kan gishi wulu na nyegene ka le yere kuna ale ma se ka yere gishi ni me se ka ngishe ya yanni ne kunya don ko logo kurumba bambulu sokono ne be yere la ko ngono tala logo yina anga ala ni no na logo flate aflenga logo chela do da ko ni bani ana muso tara sala kala sallallahu alaihi wasallam ka kalimatu shahada min ka tubi ka islamai ala kambo di maye taqu rabbakum aysra awti alanye wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi aysra donye domi ni masache ma fa eti se ka sarali shike ka boyidena otuma di ise ka idin kuma boyitisi ise ka foita ka boyidena relation mini sentiment min be masa ni denji ni toro bina densoro masa kareyale no kayre di toro ma denga ko idan febe hali she abe toro wati mina aya la jana de umbe chogomena ni na dora aba kama wa ala bene do ataki de la wala saka de on protéger wulu beti jakuma beti waraba beti adama dem beti foshite kulanga dena me kiyama kene ka fa be den yoro mi adi dugo wala sa din kana na do fara le ko boka ha wala sa din kana na do fara ko boka odi la yajzi walidun ko fati se kasara leke an waladi ka bwa din kuna ise ka foita ka boy din kuna wala mauludun den yere fenetisi huwa jazin kale sarabagay am walidihi shay'a den fenetisi ka fa kishi na yi fayi atse kana ka fo meleke wi ayen fa toy meni di awma ko den fenetisi wala kama alakra ko hadith sallallahu alaihi wasallam am baisha to gelen ka yi nga ko kira est-ce que jiena min no don chugo mina kiyama ni ala yana wuli am be bina no don am be no est-ce que fa ba do ko den fle den ba do ka fa fle cheba muso ba chedo est-ce que almami ba ko mo bi almami no e buri wasale no ni tay li kulli mur'in minhum yawmaydin sha'anun yughni Allah ta'ala ko makilu kilimbe adun ngodo bi dala mu bi bali ka bo mo wala talim anga gafe bi dioro mi no yanga papier yanga kitabu kante nyogo noy anga mizani be suma watini peseli wati ani kitabu be dima watini orofla ntenyo noy asabana ko siratu tige wati ni blara siratu sanf ni mayire yisiratu kofe itim mashido Allah itim mashido parce que pondo de beu am poto si sanga sigida la kanani pondo de traverser yananga se anye be pona ji sanfe chogomi pondo de bina glassini jahannama fene kanti wa minkum illa wariduha Allah ta'ala ko mashitana fu am bebite masan ay jamanya me ante ma jogo di tigeli ina fanga bara o tigeli jogo me na diena ante ma jogo tigeli ma misra na ala nye ka bara jelinge ala ko ka tu ya ke yake o tigi bete me tigeli ashi sura ala kan fara o jamat me mo mi ya nyagani e kan nyuman tara be jogo man chama be o tigi de be lumbo lamba ponsa ina fona ye mana babi mana samara babi ni yodo ise na sambo chela ibe chene chugo mi ibe geti ire be chene la wati ni aywa nege jolo ko munu be walma nege wolo so munu do lubi puti ma do la ibe kishi parce que ala kara ko tere ko ni nege jolo ko nege wolo so yi puti ko yi kishi le mena yi mine ite klar bara jugo kella fen be o shite teme abebe biya kono ala kan gishi ka bona وتمنى فاتسك دين سرا دين فنسك فاسرا فويلا إن وعد الله حق
itigi ala ka layiro ko tiɲɛ do dɛ o kɔrɔ an kana siga kiyama bɛ kɛ dɛ wallahi kiyama bɛ yen ni kiyama kun tɛ yen sisan b'a sɔrɔ diɲɛ tɛ yen kiyama bɛ kɛ i ka da la fɛnɛ ala y'a misaliya camanba de gosi ko n'aw bɛ fɛ ka da kiyama ko la samiya don da a y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ suman min dan dugu kɔrɔ ni san nana a b'a gosi n'a y'a gosi dɔrɔn a b'a nun bɔ a bɛ fɛrɛ a bɛ kɔrɔbaya ten wa ni buru fiyɛra ji dɔ de bɛ bɔ larosi dugumala la ka bin an bɛɛ ka kaburu sanfɛ o ji de bɛna taa an farikolo n'an siw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan buru fiyɛ filanan min b'an na wuli n'o ye nafhatul ba'ath wa nushur n'o fiyɛra kaba dɔrɔn fa idha hum qiyamun yanzurun i bɛ bɛɛ wulilen k'i jɔ an bɛ ɲanakalalen don parce que i sera yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko nin fiɲɛ dɔ kɛ laveri maa min tɛ fɛn ye an bɛ sin k'a dɔw diya dɔ yɛrɛ la nin hakili ka di dɛ n ka kelen bɛ bonya ka taa fɔ yen fɛ yɔrɔ a fiyɛna yɔrɔ min na o de y'a hakili diya o a ɲɛnɔ bɛ yen ɲɛ n'o tɛ a ma se dugu min na n'i y'a bila yan jɔlen bɛ to a nɔ la a tɛ bouger wa kiyama bɛɛ bɛ kɛ ten ne bɛ ayiwa kumasi de bɛ marikori bɛ rivera bɛ nin yɔrɔ la nin bɛɛ ye diɲɛ ye n'an wulila kiyama ye kɛnɛjɛba kelen faransi tɛ yen angilɛtɛri tɛ yen alimani tɛ yen ameriki tɛ yen afiriki tɛ yen o y'a sɔrɔ baji tɛ yen kulu tɛ yen an bɛɛ bilara kɛnɛba kelen na an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen ne ɲɔnɔ bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ n'an bɛ adresi di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ n'i sera États-Unis bɛ kɛrɛ min kun na n'i sera yen gafara o bɛɛ ye diɲɛ kurankoto bɛ yɔrɔnin min na n'i sera yen i bɛ jɔ yen diɲɛ tɛ yan kiyama kurankoto ko tɛ yen États-Unis ko tɛ yen yiri tɛ yen foyi tɛ yen yɔrɔ bɛɛ y'i bila an bɛɛ jɔlen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɛnakalali de la an t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ na kɛ sisan o waati kelen de la baara ɲumankɛlaw bɛ tɔmɔ ala fɛ ka t'u don larosi suma na Allahumma rabbi ala k'an fara o baara ɲumankɛlaw kan ala ko inna wa'adallahi haqqan kiyama jɔ ko siga si t'a la ko tiɲɛ n'an ye nin dɔn an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ maa min bɛ yan dusu jalen don a tɛ foyi la ni a mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔli tɛ k'i k'a dɔn ko kiyama bɛ yen e min bɛ ka wali nafolo ɲagami i bolo k'a tigi t'a kalama mɛ ala ɲɛ b'i la yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah i b'i dogo i ma ɲɔgɔn de la mɛ i tɛ dogo ala la ko kiyama bɛ yen e min bɛ taga kaburu so la walima ka taa dingɛ dɔ de sen ka dabali don dɔ kama o bɛ don su dugu tila i y'a don mun kama a m'i ye mɛ ala min bɛ larosi sanfɛ ala ɲɛ b'i la inna wa'adallahi haqqan ala ka layiru kan ko tiɲɛ nin yɔrɔ nin kan ka kojugukɛlaw latubi i b'a ka baara jugu kɛ waati min a bila i kunna mɔgɔ si tɛ yen i ka da sɔgɔlen don fenɛtiri sɔgɔlen mɛ ala ɲɛ b'i la i ka puwati ni ala ka filɛli cɛ a ɲɛ b'i la i bɛ yɔrɔ min na aynama takunu yudrikukumul maut i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka weleli bɛ t'i sɔrɔ yen n'o ye saya ye walayi o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ n'an ye nin dɔn an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ baara ɲuman kɛ an tɛ maa tɔɲɔ an tɛ mɔgɔ dabali an tɛ mɔgɔ hasiriya mɔgɔ ka hakɛ min b'an kan an b'a di hali wali juru min b'e la ala deli su ni tile i kana sa ka wali juru to i la yɔrɔ dɔw ye juru ta kɛ cɛya ni musokisɛya de taara juru ta bɛɛ n'i y'a kani a bɛ kumakan jugu f'i ma a b'i danga a b'i nɛni e min ta ye wari ye n'i b'a kɔrɔ dɔn i kana kani kana fɔ i k'a la i bɛ dugawu de k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i kɛra limaniyajɔ ye cogo cogo hali n'i sara k'i to alikaba munumunu na ni wali juru b'i la n'i sara i tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo juru ka sara ka ban ala kɛra ka kuma dɔ de sallallahu alaihi wasallam ko mumini bɛɛ ni bɛ jɔ fɔlɔ k'a lasago alijinɛ da la fo juru min b'a la a ka sara ɛ maa min bɛ siran wali juru ɲɛ o tigi bɛ sɔn i ka sa ni wali juru ye i bɛ juru bɛɛ sara mɛ ne ta kɛra wari fɛn fɛn mana d'i ma i b'o dun i b'o kun e yɛrɛ bɛ taga mɔgɔw ka fɛnw ta k'a namara k'a suɲɛ ka janfa kɛ ka tila k'i disi gosi n'a ye dɔ ka du jɔlen don a ka dɛrɛmɛ kelen t'a la a bɛɛ ye wari namaralen a bɛɛ o ye sini n'a fɔra e ka taga kɔntaranden kɛ nin na n balimakɛ n balimamuso fa tɛ yen ba tɛ yen i cɛ tɛ yen muso tɛ yen a ka dugu avocat tɛ yen juge tɛ yen i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn bolo yen k'i ka sara nin don ye yanni saya don cɛ fala tagurannakumul hayatu dunya ala ko diɲɛ ɲɛnamaya kana mara sa ni ne kelen don k'an bɛɛ lajɛlen mara sa wala yagurannakum billahi al-gharur marasalibaga kana mara sa ala ko la dɔnnikɛla fan caman y'o kɛ sɛtɛnɛ ye a kana sira di sɛtɛnɛ ma diɲɛ fɛnɛ de bi laban o kana wuta nin bɛɛ ye matawul hayatu dunya wa ka dɔgɔ an bɛ yan bi sini an bɛ yɔrɔ wɛrɛ wallahi fo mɔgɔw bɛ ɲinɛ an kɔ
ere mana ta kaburu do na sai nyi be munun dalena en wolu fana kun jolendo ina fo yito olu ko metama ado jokunda maka janite o ka bonga temeka fanga mi mbula ono wana tela molu dalen fle kaburu la ere ta to shukuradu fi be kla kayela usaf na tara kaburu do na ni do je la kaburu sanfe ameta kori o patro ite jigi be kaburu sanfe ye parani mange ere fana jole me oro mina do dalen be yu be nyetala kaburu be ba mi sigaka be ba mi sigaka enye be tinti mi wulile na udronte kaburu yebe hali pla mi be na mitamaka do de dalen ba ka me ulu do sarala hakilitu la tukunya hakilita be ba na be bon emi be nyana mayala ko jiye kana imarasa fi hakili ka bwala ko no te jotala ala ikana fulotiga kani waswa kani yada akana to yika sinji tiga akana to yika balma ya fara akana to yika tiriya chien ibe do yi no fe fantanyala meni kilingira wartige do tiriya be ba wartu wire dama kan no nyini ko ke tiriya yi fantam fana yere dama de no nyini ka ke tiriya wartige min tiriya fantanya manjala wala parce que amisra no nyane aldi tiri kundo dem senia kono na yi fen sura bayi si kay quartier doni parce que alin nyete tiriya la anyebe wari de wati munum beto tiriya la dem senia la foka tu koro amanjale kelin nota kila de chien wati ya kana tu chien kita chien ni te fui mabo kera fenti yi uruka wari re ma estimé ni wari hakke re do amadoya wari mana bla kesu kono kilim mimbeke ka daso ka dae ala yo de fo ko kamelu ngoro chaman ka dunin me aka wari ni hakke amma fo am ga jiyo warti gi bam nu be ulu ka wari jaga ka chanan ga bi aywa warti gi bam nu ka wari me abetun ashiti ala ka ladhi kan flade ko marasali ba kana marasa shitene fene kana si awla o koros la neki jamto ikala kol mate dem sen nan korola me kli nan korola me nya nan korola me ni keta ti sabali ita do idina korode dem sen chaman de be dasara la wallahi te koro ki to ikka dem sen ya sira fa do la bana ire tila mo go bita da ile do rokasa sayani bana te nyo sira la do be bana fo sambina ni amasa wasro kene bo bita do do ali o kene ma be sakale to bana bato glam ni be demisenia lo di wati kire di alam ni be demisenia la bala jugu munu be ya betui kana ke jene kele kana ke glomine ka sura fanga bi la warbi kuna ni demiseni wati ni nyeshi misrima kira ere kere fela la be kunye demisenu mbi iba abdullah to nunu me ni abdullah ibn maktumin te abdullah to be kunye demiseni fi ndo ke ni kunye misri wolo de kunye che korobay no ta to be ibn abbas ibn mas'ud ibn umar ibn zubayr ni fefe me fo ibn jabir ni bella jeli aywa demsenu ndi abe ma be islamiyya drapota ala kreason na be ya ni kira kafatu sallallahu alaihi wasallam ama kira ko kan qur'an do ni amne mo nani de nam de fe ka qur'an do ina fa jigina tugoni sahaba ba ke men ko cem ala kira mo nani ni fo ama nani be demseni abe kira mo nani ni fo ka be le jeli demseni ubay bun ka'ab demsen de muaz bun jabal demseni do salim mawla abi huzaifa demseni abdullah ibn mas'ud ni manani kanga qur'an do la mena me olu fene na demseni ni kunde akono lu saba fene foro nyogon go mun aka sebeni abdullah ibn mas'ud ka fotai pasi ko qur'an jigina na le ne makoroba kuntede demseni allah ta'ala ko fala taghurannakum alhayat ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور مرسى لفن كانوا مرسى شيخنا فن كانوا مرسى أيفلمني اللبن إن الله عنده علم الساعة كيما الدنيا كبي على درني ما شتى ولكما يفهم يانغا سبولا دونولا مالك بن أنس مالك يمكن مزابو كاتشان في أفريقيا بيسيلاي دونولا كاتيلا كسبو ayesa ya meleke ya nyela saya meleke i presenter maliki la snongal akoy mam maliki bene do akoy kono de saya meleke maliki ko de mo goni mine ko ako meleke ne be fe ka ni re shi to do ni shi to to la duli be fe ka do ko meleke ko do ngoni duru de nyesha
boloden ngeen duru meni duru ni yani meleke ka nyefo maliki wulila sunongo tigera wulila atara sa fene karamo ma parce que beni donema atara sa karamo gem abone sa meleke de sunongo la ay wa nyangi ni ngangon shi to tora joli aya bulu mon duru de ya boni duru ni neta do san duru do kalo duru do ay wa kli duru do ntado nana ika fo ni no so ni shi to tora hakemi karamo ke ya fo maliki wala kama ki yere la sugo koro folila ni te sugo koro do ni ya ke do yi ngu bilibili de takada yere wallahi sama bayre ke sugo koro folay ni juru mo be nyona ayo janto boy ngala nendo ani be sugo koro do kelen tebe hali kira ka sabawla sugo koro fola kunye kelen kelen sugo do dilla kana diala kira ma ali salam dona na ko kira nusugura yani kira ka jabi abu basir ke permission ina la kira ako kira ni toyi ni ngano ne be se kan jabi e ala kira ko abu sabali ni rek e ako ala kira men kelen ni jabi ako wallahi men koro ala kira ko ibado ko ma ako wa jabi abu basir ke sugo koro aclaroro mi kira ko a ye clanche soro ye clanche je mai ye clanche fo tuwoni odo me ye doni fo tuwoni na otede abu wasiri ye kaleli mi kira clara ka kafara bwa o ya abu wasiri ki kondruyi o desera ka sugo ye ko dafale fo ngapi be do ye ruzo soso sanf ay rabe linna bla boni mo go fen fe sugura isugura fen fen igale wele kali ba be jabi alors ni karabi ko ibale ko wele ka fo ki sugura ne parce que abi kuno tama fi aba fi allah hali do ba fo ni shi to toro hakani ni sera le makale ba fi o bebe ko burujula ko shi ro curiosité be ada madina hali shi to ni to rami ala yo dubana me do be fe ko dif allah sanu la mba no solo taran solo misiri la juma ko do ya le nege kale tarase do no ko be burujula je ne ro buruju e jume koni imasra ishi to to hakeni mi ka bo di fi bo kale tara ka ko maga mo to shi to fo ale fene girala ko ne fene shi to to ro yuri bo ka ko ale ma ka shi to to ro sa woro kale bi nani ngewo bo sa woro ale sa nani ngeka bo ka na ne ni ga kesi go che mu fo go e chi yo no chi yo de bi la bele no ko ni ngani be ambe no be kirimi na ala ka no ga ne no ga de sa ne ma fo che de ya fo e na ne ni ga to la so ni no e chi no te chi joni bla ka trai fendo be ya dogolen do mo wala kana so ka so de ko bamananga na ki ga dinge ko mo go ka dinge singo jugu i mo muso kolo i bi ta ka bwa fendo be ala ya dubana wallahi anga here de ba fem min ba nye sini aka dubana dogolen ka to here bola ka teme ka ta ka da kele e bi ta ka to go de ko doge shi to fi mo be mo shi to do ma shi ta do maliki karamo fle kani koro fo chugo me kala wallahi ani maliki kono mundu kajja nyogone ko jege jarani baji abu karamo ke ala jani shi to tora duru di sanduru me kalo duru me ke duru karamo kisna ka fo maliki bi kulli hudu'in wa hikma ni ko doy ko imam maliki haklisi sayam meleke fendo di fi ani shi to tora mu kajja nywana abe fe ka fi ko fem duru be ala ka masayal dan fen shita fen duru don fona kera ala kele ani shito to rasanguru ka mo te no yesra la ya sayam meleke mi yere kan ga mo gon ni mine ishi to to ramu ya le yere to don foni ala ya fa ma shita ko fen duru o fen duru de kalanto fi yelata suratul luqman laban inna allaha indahu ilmu saa qiyamat dunya ti dan fen shibula ga ala kele bede ma shita anye dati fen fo ko diye be wuli ko e fendi moni abete mena Allah a noté dans les années 80 faut que 90 kono dem sena wati ngabe mo go nyana ko ni 2000 ko sera ko diye be wuli l'an 2000 ko ko am der sorodi beyla beza ko l'an 2000 ko diye be wuli elle joli fara la 2000 ka sisa halisa atiya mo go yo simation di ke wallahi ko diye be wuli ala ma mere tado 2007 wa 2008 yere mallay akun fara ko 2010 fena ka bi wuli musukoro ko kun commencer la busara no kanu parce que afara ko 2010 ko ye tien ko yere bane bew wallahi kun commencer la ka ya fani ni no kan san fora ko tien be wuli ama wula shi ne da tado ama ka presse tien wuli na kumina
parce que diɲɛ wuli e k'i yɛrɛ calculer est ce que n'a wulila sa i ka hɛrɛ b'a la wa i ni ala cɛ i bɛ baara min na a bɛɛ ka ɲi n ko fɛn min ye ka si jan nata de khayrukum man tala umruhu wa hasuna amal aw la maa ɲuman maa min si jan sɔrɔ n'i ka baara fɛnɛ ɲa e ka diɲɛ wuli ye n'i sara de dɔ de la ka na alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam den fitinin b'o bolo o ko alakira diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn mata saa alakira y'i kun lajɛ k'u lajɛ a ye den fitinin dɔ ye a ko nin den fitinin yanni nin si ka jɛ ko ala bɛ aw ka diɲɛ wuli o kɔrɔ nin bɛ kɔrɔ waati min aw bɛ sa n'i sara dɔrɔn i ka diɲɛ wuli la buru min bɛ fiyɛ kana jɔrɔ o la dɛ e yɛrɛ bɛ sa k'i to cogo min i ka jɔrɔ o de la kiyama wuli ko danfɛn si t'a dɔ bɛ ala de bolo a filanan wa yunazzilu al-ghaytha ala kelen bɛ de bɛ sanji jigin al-ghayth al-matar ala de bɛ sanji jigin dɛ sanji tɛ maa si bolo ni ala kelen tɛ an kɔni bɛ se ka kabanɔgɔ provoquer sanji labɛnna k'an kana an taara gazi dɔ ci a la walasa k'a teliya o bɛ se ka kɛ mɛ k'a fɔ an yɛrɛ de nana ni sanji ye danfɛn tɛ na ni sanji ye hali ala ye sanji kalifa mɛlɛkɛ min na n'o ye Mikayil a tɛ fɛn kalama sanji kɔ la fo ni ala y'a f'a ye an t'a dɔn dɛ ni sanji b'an bolo diɲɛ tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ baloko la sécheresse tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ kɛ fiyewu mɛ a t'an bolo an ka fɛn tɛ an b'a ala deli de kira yɛrɛ bɔra ni jama ye sallallahu alaihi wasallam ka taa ala deli ala ji d'a ma ji d'a ma ji d'a ma an t'a dɔn ni bɛ haramu fila ninnu na juma ka dɔgɔ walima seli dɔw ka dɔgɔ ni alimami min to minbar sanfɛ walima k'a fɔ mikɔrɔ la a ye ala deli sanji kan anw bɛ ka ji sɔrɔ yan don o don wagati cogo min na arabu jamana la a tɛ ten dɛ san bɛna yɔrɔ dɔw la kelen kelen n'o tɛ sanji na jamana tɛ o b'a yɛrɛ sanji bɛ ala de bolo i bɛ ala de deli ala ka sanji suru ni sanji nana an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la mɛ danfɛn tɛ sanji jigin waati dɔn dɛ ala de ba sanji jigin wa ala ta ala de ta fila wa ya'lam ma fil arhami fɛn min bɛ den so kɔnɔ muso dɛbɛ den fitinin bɛ da yɔrɔ min ko maa si t'a dɔn fɛn min bilara ye a bɛna kɛ mɔgɔ ye walima a tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a a bilara ye waati min yan'a ka se waati dɔ la a cɛya n'a musoya maa si t'a dɔw b'a fɔ ko eko bɛ yen sisan radiographiw bɛ yen tiɲɛ mɛ ale b'a f'i ye waati min na o y'a sɔrɔ a dɔnna a bɔra dogo la o voilà a bɔra dogo la parce que ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam k'an bɛɛ lajɛlen an dɔla kelen dani de dafa ba dɛbɛ la tile 40 a jilama nutfa tile 40 wɛrɛ bɛ kɛ o ye jeli ye tile 40 sabanan o ye ayiwa sogokunguru ye kalo 4 ani tile 10 ɲɔgɔn na walima tile 100 ani tile 20 kalo 4 o ɲɔgɔn na e bɛ sɔrɔ ka dɔn ye cɛ ye walima ye muso ye mɛ o y'a sɔrɔ a bɛɛ dɔɔnin don ala ka se n'a ka masaya kɔnɔ ko maa si t'a dɔn muso denso kɔnɔ fɛn min bɛ yen ala kelen bɛ de b'o dɔn danfɛn t'a dɔn saba wama tadiri nafsun madha taksibu gada ni si t'a dɔn i bɛna fɛn min baara sini an fɛn fɛn sigilen filɛ yan yanni dugu ka jɛ mun bɛ kɛ an si t'a dɔn ala kelen don ko dɔ b'an bɛɛ la sini i bɛna mun kɛ an bɛ fɛn caman programme sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔ bɛ sin ka weleli kɛ dugu jɛlen a bɛ yafa ne ma dɛ ne ba ka farigan ma ɲa ale bɛ sin ka bɔ a ale kun t'o dɔn k'a to b'i la walima n fa ye n ko n ka taa yɔrɔ dɔ la o ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ aw ka rendez-vous kan ale kun t'o dɔn a bɛ rendez-vous t'a fɛ waati min a tɛ nin si dɔn bon o b'a yira fɛn min bɛ sini na anw t'a dɔn ala kelen bɛ de b'a la fɛn min b'i ɲɛ sira la i t'a dɔn a bɛɛ bɛ ala ka dɔnniya de kɔnɔ walahi san bɔ fɛn fɛn ye san 8 tan a b'o bɔ an balima dɔw mali la u ye kari de ta u bɛ ka taa lome u bɛ taa sanni na denmisɛnninw don denmisɛnnin commerçant u bɛ ka taa lome togo u ka baara don kuwa u bɛ taga sanni na o tatɔla nin sen fɛ seli waati de sera k'u to kari kɔnɔ olu yɛrɛ jamaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ de daminɛ sofɛrikɛ ko ne b'aw ka bila a la dɛ n'a ko n ka jɔ hali sisan an bɛ jɔ baara wɛrɛ tɛ ne la mobili boli n'a ko n ka jɔ aw ka seli ne bɛ jɔ n'a ko an ka taa an ka taa jama fanba y'a yira ko ka jɔ munna an ka seli parce que wajibi ye jɔli ye seli waati dɔ la ko n'a kɛra seli fana waati ye n'a y'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min a bɛ se lakasara kuma n'a y'aw diya a bɛ taa
n'aw sera lagasara kuma a bɛ jamu kɛ a bɛ fɔ o ma ko jamu ta'khir mais aw wulitɔ la ni seli fana don yan'aw ka wuli a bɛ seli fana seli ka lansara seli ka d'a kan a bɛ sɔrɔ ka wuli a bɛ fɔ o ma ko jamu taqdim baasi t'o mais ni seli waati y'aw sɔrɔ bolifɛn kɔnɔ n'a y'a dɔn a bɛna se seli waati wɛrɛ la seli waati minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'a retarder i n'a fɔ seli fana lagasara fitiri ni safo olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais ninnu ka seli waati bɛnna lagasara de ma seli fana ma seli lansara ma seli jama fan caman ko mobilitigi ka jɔ mais dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ tiɲɔgɔnkɛ dɔ bɛ yen o ye kamalennin o de bɛ kɛlɛ yɛrɛ la ko mobili tɛ jɔ ko f'u ka taga u ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ sina ka telefɔni b'a kun a ye ne yɛrɛ wele telefɔni yɛrɛ la ne tulo bɛ mankan na mankanba de bɛ kare kɔnɔ kamalennin yɛrɛ mankan b'a la an tɛ jɔ an bɛ taga di an bɛ taa n'an jɔra an bɛna bila retard la ne kɔni tulo b'a la mais fɔbaga nin yɛrɛ ne t'a dɔn dɛ kamalennin ye ne wele n ko mun kɔni ka ɲi a ye jɔ aw ka seli a bɛ ka taa dugu min na a tɛ taa fɔ a kɔ a bɛ taa sɔrɔ yen a ye jɔ aw ka seli fɛn min b'aw ɲɛ a t'a dɔn ko y'a mɛn ja chauffeur fana ma sɔn ka jɔ tuguni o taara a ma tɛmɛ miniti 15 kan o kamalennin kelen tilara ka ne wele tuguni a ko Usayi ne de ye wele sisan seliko la n ko awɔ n ko hakili b'i la a ko ne n'e tilara hali an ma tɛmɛ kilo damadɔ kan an ka mobili ye accident kɛ mobili renversera binna mais alhamdulillah an bɛɛ bɔra a la mais kamalen min kun bɛ sɔsɔli la ko an ka taa an kana jɔ ko mɔgɔ kelen min tora a la ko kɛra ale ye ale de sara ale de ye kɛlɛ kɛ ko an tɛ jɔ wa mobili binnen fɛnɛ maa min sara caman kɔni banana dɛ mais mun ye n wele alhamdulillah a ma bana a ma sa mais kelen min sara mun ye kɛlɛ kɛ k'an tɛ jɔ an ka taa o de tora an t'a na ala cɛ dɔn dɛ mais a kɔni ma taga ni taamasiyɛn ɲuman ye parce que ale de ye jama bɛɛ bali ko jɔli tɛ kɛ ko fɔ ka taga o de ye fɛn min bɛ mɔgɔ ɲɛ i t'a dɔn a duurunan ani a laban wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut ni si t'a dɔn i bɛ sa dugukolo yɔrɔ min na kan si t'a an bɛɛ b'an kun fɛ an bɛ e yɛrɛ bolo i ye africain de ye i bɛ sa Afrique mais ala b'a latigɛ i bɛ taa sa Asie 2015 la y'a lajɛ maa hakɛ min sara Maka wallahi a fɛn fɛn sara bɛɛ ka laɲini kun ye k'u bɛ segin de parce que u taara bila de aéroport la a bɛ yen kaw fɔ ala ka segin n'aw ɲuman ye mais hali sini maa hakɛ min sara an t'a hakɛ dɔn mɔgɔ jamana si tɛ yen mun mɔgɔ dɔɔni ma y'a la bɛɛ ka mɔgɔ dɔ sara mais u kun t'a dɔn an tatɔ filɛ hiji min na an bɛ to yen mais u taara olu sara an yɛrɛ taara foli kɛ dɔw ka hôtel la wallahi n'u kun bɔra min na a ka sagi yɛrɛ labɛnnen a tɔ kɛra dɔrɔn k'an bali sagi labɛnni bannen a kan ka fɛn fɛn sama muso ma n'a den wa teriw a bɛɛ sannen don a bɛ sagi la an taara foli bila ani minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ o ye kasi daminɛ u sina k'u bolo don di dugu ma ka sagi sama ten k'i ɲɛ t'a ka sagi la a y'a ka fɛn bɛɛ san ka ban a tɔ kun tora dɔrɔn n'an kun seginna a b'an bali u b'a pese dɔrɔn an bɛ na mais ale su tora yen a ka sagi nana mais a kun t'a dɔn k'a bɛ sa o de kama Imam Kurtubi ko ko fɛn saba bɛ ala y'o dogo an na i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo i t'a dɔn i sa don i t'a dɔn mata tamut ala y'o dogo an na i bɛna sa cogo jumɛn na wa kayfa tamut ala y'o fana dogo an na i bɛna sa yɔrɔ jumɛn wa ayna tamut ala y'o fana dogo an na nin bɛɛ dogora an na kan kan jija de a kana fɔ ko saya tuni k'a bari la o de وما تدري نفس بأي أرض تموت نشتا دون كفايبين سادوننا إن الله يكاد على عليم على يدون مساي خبير على مسادولي من يكون العبر والدروس من آية فلانية أنسرك مناسي أو ما آياننا وديني كبنواتي أمبيني على في على كفام يا دامبل على كهرة كامبي على كسبتي كاني على كامبيلا دين سطرة ala ka barika don an na nin turuna n'a ɲɔgɔnna an b'a ɲini musaba ala fɛ ala k'a ɲɔgɔnna caman caman bila an si la ala k'a k'an bɛɛ y'an ka alijinɛ donni sababu ye ala kana k'an si kan dalu ye ala k'a k'an ka haminako wulila ye k'a kɛ si diya ni kɛnɛya ye k'o kalifa an bɛɛ la wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير.
aisiri do bena gesisa yar ma se polo atakbir amena micro di imam Janima inshallah abena utmana fulu ke imam Jani fadal ay sabari aisiri anu le ka sheku wole kana ni ka mo wole kana iba to ale le bo folo sani le bo inshallah aywa imam Khalid Beya inshallah imam Namori Keita ananga mamishama imam Namori Keita kan ka kuma sisa maren ale ni parent tola inshallah ni ti dewan ban kono imam Khalid ale na to la banke imam Jani bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Est-ce Aminata, dans 10 minutes, on va terminer. Dans 10 minutes, s'il vous plaît. Imam Jani a 3 minutes, Imam Namori Kolit a 3 minutes. L'organisateur, celui qui va parler des organisateurs, Imam Idriss. Alhamdulillah rabbil alamin. Ame Allah Ta'ala Foga Kunmalo. Ame Foli Lasse Ankaramo Imam Sheikh Abdallah Koita. Aye déplacement minke ka bon malla ka se Côte d'Ivoire ani ni délégation sen mamba Sunna TV Uba TV ame Allah Ta'ala dali kan ni gasini nyasini maye ko be mala mo kala ame kla fana ka Côte d'Ivoire fo ka damna asofolo fa so laba la minikala be mama ya yere soro ni tourner kelengele nambela ka boka na ikloma job Allah Ta'ala kuma kana ka ke be majlumu ya fa ala mo kala masami Allah ka funi kenesen ma ka me ala dali ka ke firdausi la ka funi ambe ma ala mo kala no kanu ka ke arjina no kanu ya ala mo kala vraiment alhamdulillah rabbil alamin nous sommes tellement contents satisfaits de la Côte d'Ivoire partout où ante mena fanfa tunya na badon ya yara ka fo islamayani abetomi ma wala kiyira ni Allah Ta'ala ma ame ala tali abado aisiri temeni kala yoro maka minu fola abaro kano yambe ala mukala ka kama julmu ya fa ala mukala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Imam Namori c'est pas normal ça Malima on fait pas ça c'est pas normal. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa bayi Islam fe ala ka luna bunye fuka kwele ya jumla ni mo mi ni imani ya be ala ma ya ni kama lo ni luna na na fe ya buya ni ala ko ni sega singa luna mbona ala ka be jumu yafa o temeni ko fe ante kuma wati la ma fo organisateur ni no kana ni no ketu. L'événement est trop sublime pour le temps que vous avez pris pour le faire. S'il y a un tel événement d'une telle dimension, prenez un temps qui est raisonnable. Adamade c'est comment l'homme ben atuga kuma na mena kuma daya. Abdoulaye Koita. Maraka de ne maniga de. Amela ni mon femme. Ala ka mbesa Obama. Maren awa jire ako kuna dia soro tuku kacha nala ba fa ki kuna dia abe kuna dia mogo do ka fenta ka nyasi ako ni kala te ako ki fo ki barkala aseko emi organisateur ba kala ma yo beke ko ki fo min da ni bo ka ka kuma ba Maren ki Abdoulaye Koita do be wajuri kala beba ke mama mine bema amene na ekonoma ene ka maraka yako ni ala ya mine ima adwo te dore wajuri kala beba for rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ma temine bema ala ya minema ala yi disi foni yara de ni be fe ka min fa be bi bo kuma wo yara be ñoo buskile ko le yera ne bu dala ke ñoo ko no ta yi disi foni yara de wa yi nem fene foni ablay ni ye kuma min fo mo fene ba famu yafqahu qawli. Tu es très éloquent, tu as la technicité, tu donnes des exemples concrets, on te comprend. C'est une chance que tous les prédicateurs n'ont pas. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le Conseil supérieur des imams que je demanderai de rendre visite avant de partir au Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Bon, alhamdulillah. Nous, on ne va pas parler trop, c'est pour juste au nom du comité d'organisation. Vraiment, je suis là, je faut. Mais à l'organisation de l'AMA, exceptionnellement, à mes familles, ça vaut faux. Au moins, on va kumata, on va kuma. Mais ni adama dinga ni mankiye, ni ma fo, wallahi arabi jigi ila. A organisation de la ama en srana en jorola ango masika bon imam Diarra Klala kana foyer ko c'est Abidjan Sud kumasi Makori et Port-Boué ango ndina se ako aya ko ndo akoro ko alakabo en cela ça kula kauma alhamdulillah vraiment oye en wasa en français la amba ma nui aja awajire vraiment aye en la wasa kafara amba de chamanka El Hadj Hassan ani Momi Namba Irasisa Jono Alifana Kafara Monsieur Sila ani Hassan ani Mouchama Antisega Minou Tofo le fondateur de la Colombe Monsieur Tiemogo Balo qui a école Nama gratuitement Fouy Masara au fana Kofé anga représentant Oubeya Kabo Malila Kafara Ambadin Tchedoka Ambadin Tchedo Alili groupe d'âme, comme en bas il a tourné groupe électrogène, Monsieur Diono, vraiment en bas faux. Au coffre, on a un consul faux, à l'état de là-bas, Bala Barayo, vraiment en bas faux. En fait, Ahmed Jawara en bas faux. Ahmed Colonel Blif en faux. Ali Momo, Dougola, Keneka, Yedasi Kilimbo, Wallahi, Allah qui sera. Aïe en Kunawolo, Allah qui a bel et Kunawolo. Ame Cheikh fana fo aka nalila en fait masia vraiment amba fo ka jara fo ka ambalinke no jani ka fo ka organisateur befo ko di fam be amena dan yoroina ya sabu mo taaro ka cha amena do labandi imam Khalil ma insha Allah ali ibn do labanke ka mo labla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.